बाहरी लोगों के उकसावे पर हिंसा करने वाले मुर्शिदाबाद के दुश्मन हैं। मुर्शिदाबाद में अशांति की योजना बनाई गई थी। बाहरी लोगों ने अशांति भड़काई है। मुर्शिदाबाद में धर्म के नाम पर भेदभाव करने की कोशिश की गई है। जो लोग सांप्रदायिक हिंसा करते हैं वे अपराधी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में जमीन पर खड़े होकर पत्रकारों से बात करते हुए हालिया हिंसा के संबंध में ये टिप्पणियां की। सोमवार दोपहर मुर्शिदाबाद पहुंचने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर्किट हाउस से 1 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जिला प्रशासनिक कार्यालय स्थित मुर्शिदाबाद जिला विनियमित बाजार समिति सम्मेलन हॉल में मुर्शिदाबाद के सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस बैठक की पहले से कोई खबर नहीं थी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी राजर्षि मित्रा से कहा कि वे जमीनी स्तर पर जाकर देखें कि इस भीषण गर्मी में जिला प्रशासन के कर्मचारी किस तरह काम कर रहे हैं और क्या सभी पंखे ठीक से काम कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अपनी कार में सवार होकर सर्किट हाउस के पिछले गेट से बाहर निकल गए। जिले के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में कहा कि हिंसा की कोई दवा है। हमने मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे के लोगों की जांच की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि আমি যখন গঙ্গাসাগরে যাই, গঙ্গাসাগরের ভারত সেবাশ্রম সংঘ আমাদের খুব সাহায্য করে। আমি প্রতিবার সেখানে যাই, কিন্তু এখানের ব্যাপারটা একটু আলাদা। এখানে গদ্য পদ্য শব্দ অনেক কাহিনী আছে। সেই কাহিনীগুলো আমি প্রেসকে বলবো, আমি বলবো না, আপনারা খুঁজে বের করুন। যদি সত্যি হয় আমি সব মেনে নেব, আর যদি অসত্য হয় তাহলে প্লিজ ডোন্ট ফরগেট ইউ আর অলসো প্লেইং এ ক্রুশিয়াল রোল, অ্যান্ড স্পেশালি ইউ আর দ্য মিডিয়া। You are not the BJP purchased media or any political party purchased media. You do your job with efficiency, with responsibility, and of course with humanity and honesty. আমি বিজেপিকে এখনো মনে করি ওরা হচ্ছে छुपा रुस्तम ना छुपे रुस्तम की बोले हिंदी আমার আবার হিন্দি ভুল হলো সেটা নিয়ে আবার রিল করে। আরে আমি তো হিন্দি বাজার শিখিনি, छुपा रुस्तम। তো এখন যদি আমি ওদের জিজ্ঞেস করি পর্দা কা পीछे में क्या है, এটা কিন্তু গান, আমার কথা নয়, আমি একটা গানের কলি কোট করলাম। আমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করি who are the hopping popping dragons and who are the heavy loaded virus who are creating always communal tensions and selling the country instead of doing the communal violence. Please take care about the border. Please take care about India. We love India. India is our motherland. Please save India from any disaster. Please give justice to the people who have lost their dear ones. Don't play dirty politics or nasty politics. I am the last person to tolerate all this nasty and dirty politics. I have seen so many things in my life. I have seen 10-12 Prime Minister. I worked with them. As an MP, I have seen them from the front, but I have not seen, I'm not talking about Prime Minister, but who is now acting Prime Minister. Sorry, may I repeat? Who is acting Prime Minister of this country? I don't know. Somebody told me there are some students. So may I ask you, who are? BJP can reply that question. I will tell him, take care for border instead of taking care for communal rights and trying to create nuisance or there are so many words. Ar koto bolbo? Try to be honest, sincere and responsible and reasonable. When you are in the chair, you cannot divide the people. This may be your one food may be digestible to one, but it may not be digestible to another. এটা স্বামী বিবেকানন্দকে কোট করে বললাম, আর কিছু আমার বলার নেই। শান্তি থাক।
সম্প্রীতি থাক, সংগতি থাক। আমি এসেছিলাম ওদের সাথে দেখা করতে, কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, কারণ আমি যেতেও চেয়েছিলাম ওদের বাড়ি, কিন্তু তাদের লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন? ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।